Guys. Hello guys. Nakuha na natin yung unang sahod natin sa Facebook. Yay! Hindi talaga ako makapaniwala. Ito guys, ang simple tips na para ang way na para makuha nyo yung sahod nyo sa PayPal to GCash. Guys, tingnan nyo. Cash in. Cash in guys. Search nyo di ba dito dapat sa unahan yung PayPal, pero ilagay nyo dyan PayPal. Search natin PayPal. Dapat nakalagin na yung ano nyo, account nyo. Yan. Di ba 1582 yung pera ko dun sa may PayPal ko? 1582. I-text na, ilagay natin dito 1582. Guys. 1582. Oh. Di ba tingnan nyo dito guys, ang pera ko dito sa PayPal nagaling sa Facebook. Oops. Very slow ang ating internet. Hindi naman makikita yan guys eh. Yan guys. Nakikita nyo? Miss. Dito na siya ngayon sa GCash natin. Ay, very slow. I don't anything. I can't you see ang kita natin sa Facebook. Guys, 1582. Ini-next na natin guys. Transfer natin to GCash. Confirm. Processed. Your cash in is being processed and wait in 24 hours daw guys. Processing pa guys eh, processing pa. Ewan ko guys kung may bayad yun, pero processing. Yun guys, maraming salamat. Antayin na lang natin. Thank you. Boom! Nice! Ito para makikita ko guys yung sinahod ko sa Facebook oh. Makikita nyo guys ha. Sa professional dashboard, sa payouts, $28 yung guys. Yan, view details. Yan, $28, 1582. Time guys, thank you. And more following, thank you. At marami pa tayong mapupulot na aral at totoong may pera sa Facebook. No, guys, thank you. At dito pala dumating na sa Gmail ko yun. Guys. Yan. Yan guys, Facebook, service in paypal2.com. Yan, kaya dumating siya. Kaya dali-dali agad ako sa may PayPal ko. Pagtingin ko, andun na nga. Guys, maraming salamat. Thank you, guys. Na nga guys, yung sahod natin sa Facebook. 1582. Ang bilis lang guys, no? Diba? Wala nga 24 hours. Ang bilis lang talaga guys. Thank you guys. Kaya mag-sahod, kaya mag-reels lang, mag-reels at mag-Facebook. Totoong may sahod sa Facebook. Yeah guys, follow nyo po ako and more info at marami pa po tayong matutulungan at marami pa po akong ituturo sa inyo. Maraming salamat po. Thank you. Magmarami pa po akong tutorial na maraming ituturo sa inyo. Salamat po.